Graxala bubak rakhor aguni Congress bono kasha koktomo thunor pandak khlaijaka aro manjaka All India Congress ni hasini barja mandak incharge Dr. Ajay Kumar All India Congress ni tangfangjak jorita laifang Pradesh Congress ni kasko Birojit Sinha hasini kasam মন্ত্রী অকরা এবা কংগ্রেস নি আদং সমীর রঞ্জন বর্মন দগনং আগরতলা বিধানসভানি বাই ইলেকশন কংগ্রেস থেকে বাতানায় সুদীপ রায় বর্মন তেই 4 নং টাউন বড়দৌড়া থেকে বাতানায় আশিস কুমার শাহ খবি কংগ্রেস নি কুবনি আদং র আসল কক্তমা থুনের বিস্কাহ ডক্টর অজয় কুমার শাখা থানায় সাজা শাখা সুদীপ রায় বর্মন শাখাও চপরব জাগমানি ইয়াগুলো শাক দুকুমারমানি ইয়াগুলো শাক হামনাহ ক্রাজাক তমানি ফিয়াবা তিনি ফুঙ্গ শাক হামনাংনি লেলামং নাহারি দাদাকসিদা কংগ্রেস বনো ফাই মানজাখা হিনি শাখা তি ইলেকশন কমিশনার থানে কয়মং নারখা গোজান গোজানকি Jongmari Klainani Bagai. ঘটনা কি হয়েছিল আমি বিস্তারিত ওনারা বলেছেন আপনারা জানেন হয়তো। যাওয়ার আগে অবশ্যই অবনগরের বাসিন্দা ওদের খুব আশার লোক নেতৃত্ব দেয় ওর ফোন পাই বাড়ি থেকে যাওয়ার পর ওদের কলা টিপে উঠে যাওয়া যায় ভোট করি এবং কুড়ি কথা আবার ফোন আসছে হয়ে আসতে আমি বোর্ডে গিয়েছি আমার দুজন সিকিউরিটি অফিসার গিয়ে দেখি অবনগরের বাড়ির আমার বাবার মতো মানুষদের কাছে আমার মায়ের মতো যারা আছে আপনাদের এই শহরে আপনাদের সন্তানের মতো আপনাদের কাছে তারা সমস্ত কিছু আইন নিজের হাতে দিল আমাদের বাপি সেবারও নেতারা তারা মাকে শুরু করল পথচারীরা শুরু করল এবং আমি এতে খাবারদের গেলে প্রচন্ড একটা শরীরে লাখ টাক করেছে বেরিয়ে চলে বাবার হাতে যখন ছেলের হাতে যখন বাবা
এটা নয়। আর এইটা যতটুকু আমি দেখা পেয়েছি মানসিক দিক থেকে দেখেছি And I am committed towards my goal that is to restore democracy in the state of Srinagar. I want to see that prosper in all spheres. I want to see the people happy. I want peace, tranquility, brotherliness. The pace of development to take place in Srinagar. There are some of the people that said, and as long as I am there, I cannot devote my life and study for the people of the state. শেষ শ্বাস পর্যন্ত আমি লড়াই করে যাতে রাখতে পারছি। আমি আমার এলাকার লোকের ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। যে লোকের আমার গোলাঘাট বিশ্বাস আছে যে তারা আমাকে বলেছে ব্যক্তিগত ডাক্তারবাবু ছিলেন। পারিবারিক দাঁতের ডাক্তার যখন এসে দেখলাম উনিও বলছেন আমি ডাক্তার उपस्थित कार्यकर्तागण को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदीप रॉय बर्मन जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदीप रॉय बर्मन जी को। आप देख लीजिएगा कि परसों रात को इतने गंभीर रूप से भी उनको घायल किया गया था, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी सुदीप रॉय बर्मन जी ने कल आपको बोला कि नहीं सर मैं जाऊंगा, हमारे लोग के विषय है, अगरतला और त्रिपुरा का जनता का विषय है। अगर हम लंगड़ाते भी जाएंगे, बेहोश भी हो जाएंगे, लेकिन हम ऑफिस अस्पताल से अपने आप को डिस्चार्ज करेंगे। हमारे साथ काफी बहस हुई। कल रात को किसी तरह से हमने रोकने में उनको सफल हम लोग हुए। आज सुबह जो है सुदीप बर्मन जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सीधा आपके बीच में आए, सीधा आपके बीच में आए, क्योंकि सुदीप जी और आशीष जी को मालूम है कि यदि वो ये लड़ाई में अगर थोड़ा सा भी पीछे हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अगरतला और त्रिपुरा की जनता को दबाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ सुदीप रॉय बर्मन की नहीं है, आशीष शाह की नहीं है, त्रिपुरा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, बिरजीत सिन्हा का लड़ाई नहीं है, समीर बर्मन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अगरतला और त्रिपुरा की जनता का। जितने भी माताएं और बहनें जो देख रहे हैं, जितने गरीब लोग और नौकरी करने वाले लोग और ये जो दुकानदार हो, घर में बैठे हुए महिला हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सब लोग देख लीजिएगा कि सुदीप जी और आशीष जी किस तरह से आपके लिए लड़ रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि टाइगर